Andre, help Andre. Put this. Yeah. What's the match? Get the phosphorus. Get the match. Where's the posporo? Abang kuning. Oh, no, that Nag-break na yan. Baby, give me that wood. Sina. Oo nga, be. Oo, alili. Simple. Sana pag dito tarong. Baby. Give me that. Dagan na. Sige pa. Yan. Make a fire. O, balian ni be. Dali. Sa may gusto ni mo. Dali. Gusto niya siya. Dali ka. O, pa nag-match. Ikaw maghaling. Sina. Match. Anong? There. Puro ba? Phosphorus. Sige. Asa may mat? Okay. Asa man di? Yan. Asa may dili? Asa may posporo? Kiran? Sige. Stir. Firewood dito, be, sa likod. Firewood, be. Yun na, firewood dito, be, likod. Nakuhan siya. Dito, be, ka ng firewood dito. Dili, firewood. Okay. Naman. Abang ko din. Saan? O, dali, dali. Ito may himuon. Yung sagot. So, yan. Yan natin ng rice. Okay. Magluluto tayo ng rice. Yan. So, yan. Lagyan natin ng water. Wash muna natin ang ating Excuse, ma'am. Hi. Ang water yun natin. So, yan, meron ng rice. Wow. Okay, sain na tayo. Oh, si Andre O, maglagay. ikaw, ilagay mo. Inaya, balas. Sunog lang ni. Sige, go. Sunog ni. Yay. Delikado. Oop. Delikado. Basa. Tangisa. Dili. Dapat may ano. Ayun. Okay. Me. Ah. Very good. Ito yung ano natin. Good. Hapunan to, no? Okay. Wow. Cook. Yan. Ang ating sinaing. Sige, Sinabaw. buksan mo, de. Buksan mo. Hilaw pa yan. Maya. Ganun dahil na. Nangyari sa rice. Hilaw pa, di ba? Yan. Hilaw na. Sunog na yung Yan. Tingnan natin. Hilaw to. Hilaw. Hilaw pa. So, dagdagan natin ng water. Nga ako rin putang. Yung ating maputing kaldero, maitim na. Here we have plenty of Lemongrass. lemongrass. Okay, one.
do that? Yeah. Sige, ano mo? Tali mo. Gasan na muna. Gasan. Water. So we have Kamote tops. Let me help, Daddy. Help! Shut lang. you get Excuse. I want to get this. properly. Get the stem. Step, 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 step. Oh, that's the kamote tops. Galay. Saan tong galay? Tabang ko. There's plenty of vegetables here. Yan. Dapat saya. Yan, may saluyot din po tayo. It's like waon din. Saluyot. Waon yung mga yellow may. Anong dahon? Like this, kanibirahang. Hugasan mo na. Mommy, you're making in the followers. Hugasan mo na natin yung ating mga gulay. So, meron tayong isda. Yung ating gulay. Oh, lamas. Spices. Tomato. Ginger. Bombay. At lemongrass. At yung ating mga dahon. O, yung ating gulay. Haluan natin. So, we need to fix. Hindi ako. Yan dyan. Then, muna yung fire. Nagkaroon siya ng fire. Yan, maputi yung kaldero natin. Mamaya maitim na yan. Pay. At na ito ay. Yan. Isa. Berarti ada. Saka todo. So, kumukulo na. Lagyan natin yung fish. Isa. Apat. Na. Yan, nilagyan natin ng bagong kahon. Wala man ang kayo.
ating Nakahaos na. fish. Nainapunanan. Yan ang ating fish. Lutong-luto. There you go. Alright. Where's the... Wow. Very beautiful sky out there. Nice view. Bye. Say bye. 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 Bye.